Karibu ndugu mpenzi kutufata tena kwenye video yetu ya leo. Tutafurahi ukitufata mpaka mwisho. Somo letu la leo ni somo nzuri sana. Somo la kutuhimiza katika maisha yetu ya kila siku. Somo tutakalo lizungumzia pamoja nanyi nasema Mungu ni msaada unapopita ndani ya jangwa. Na somo hili tutalipata katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 10, shairi la kwanza hadi shairi la 13. Nitakuwa na usomi. Kwa maana ndugu zangu, sitaki mkose kujua ya kama baba zenu walikuwa wote chini ya wingu, wote wakapita kati ya bahari, wote wakabatizwa na Mungu katika wingu na katika bahari, wote wakakula chakula kile cha roho, wote wakakunywa kinyweo kile cha roho, kwa sababu walikunywa katika mwamba ule wa roho ambao uliwafuata, na mwamba ule ni Kristo. Lakini Mungu hakupendezwa na watu wengi katikati yao, kwa maana waliangamizwa jangwani. Basi maneno haya yalikuwa mfano kwetu, kusudi tusitamani vitu vibaya kama walivyotamani, wala msiwe wenye kuabudu sanamu kama wengine wao walivyokuwa. Kama ilivyoandikwa, watu waliketi kula na kunywa, wakasimama na kucheza. Wala tusifanye uzini kama wengine wao walivyofanya uzini, wakaanguka siku moja watu 23,000. Wala tusijaribu Kristo kama wengine wao walivyomjaribu, wakaharibiwa na nyoka. Wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika, wakaharibiwa na mharibishaji. Basi maneno haya yote yaliwapata kama mifano, yakaandikwa kutuonya sisi tuliofikiriwa mwisho wa siku. Basi yeye anayezania anasimama, aangalie asianguke. Jaribu halikuwapata ninyi ila lililo kwa watu wote, lakini Mungu ni mwaminifu, ambaye hawaachi ninyi kujaribiwa kuliko mnavyoweza, lakini pamoja na lile jaribu atafanya njia kukimbilia ili muweze kulivumilia. Ni neno la Bwana. Asante kutufata katika usomi wetu, na tunasema somo lile ambalo tunataka kulisoma linasema juu ya maonyo kwetu wakati tunapopita katika jangwa au tunapopita katika maisha magumu. Paulo anawaandikia Wakorintho barua hii. Kanisa la Korintho lilianza kuchanganya mambo mabaya kama uzinifu, kama sanamu na kadhalika. Na ndipo Paulo akakumbusha Wakristo kwamba mambo haya kwa habari ambazo wana wa Israeli walipita ndani yake, ndani ya jangwa, wakati walipotoka Misri wakienda Kanana. Tunaweza kusema jangwa kwa siku ya leo ni mahali ambako maisha ni magumu, sawa vile Waisraeli walipita katika jangwa, katika maisha magumu. Ni mahali ambako hauwezi kupata maji ndani ya jangwa. Ndani ya jangwa hakuna mimea, hauwezi kupata miti ya matunda ambayo inaweza kukusaidia kwa chakula. Ndani ya jangwa ni nafasi ambako kunakuwa jua kali sana. Waisraeli walipita ndani ya jangwa, na ndani ya jangwa walipata magumu ndani ya safari yao ya kwenda Kanana. Walitembea na miguu, haikukuwa kama siku za leo ambako kuna magari, kuna maavio. Walikosa maji ndani ya jangwa, wakakosa maji ya kunywa, wakakosa pia chakula ili waweze kutuliza njaa yao. Walikutana pia na bahari ambayo mtu hangeweza kuvuka. Basi katika maisha hata sisi wa leo
Kuna wakati tunapita katika jangwa, na hii jangwa ni matatizo, ni magumu mbalimbali ya maisha. Magumu ambayo tunaweza kusema ni kama vile kwa leo tunapita ndani ya vita. Vita ni tatizo kubwa ambalo linatutesa, linatusumbusha. Katika vita tunakosa hata chakula. Tunapoona wakimbizi wanakosa hata mahali pa kulala, wameacha nyumba zao, wameacha shamba zao, wameacha kila kitu chao ambacho kilikuwa kinaweza kuwasaidia, hata biashara yao, na wanakosa chakula, wanakosa hata maji ya kunywa. Maisha ndani ya maisha magumu, jangwa zinatufikia. Magumu wakati inapofika, unakosa utavuka hiki kipindi cha magumu namna gani. Alafu kwa wamoja unaweza kukutana wanapopitia katika jangwa hii. Wamoja wanaweza kumtafuta Mungu, wanamtegemea Mungu, wanatafuta mahali kunakuwa kanisa, wanatafuta mahali ambako wanaweza kumuomba Mungu. Lakini kwa wengine kuna wakati matatizo inapofika, sasa wao wanafanya machukizo mbele ya Mungu, wanamwasi Mungu. Katika makambi tunaona hata wale ambao wanafanya uzinifu kiolela, hawajui tena kama hata kunakuwa magonjwa ya ukimwi. Wengine wanaingia katika maisha ya wizi ili wapate vitu ambavyo vinaweza kuwasaidia katika matatizo yao. Hii magumu inapotufikia ni kama vile ilifikia Waisraeli njiani wakitoka Misri na kuenda Kanana. Lakini mahali tuliposoma, neno la Mungu linatuambia ya kwamba Mungu alikuwa msaada kwa Waisraeli. Mungu aliwafunika na wingu wasipate jua kali. Mungu aliwavukisha wana wa Israeli bahari ambayo hawangeweza kuvuka, lakini akawavukisha bila chombo, wakatembea kwa miguu yao. Mungu akafanya njia ndani ya bahari wakavuka, lakini maadui ambao walikuwa wanawafata hawakuweza kuvuka, wote wakaangamia. Katika jangwa Mungu alisaidia Waisraeli, akawapatia chakula cha kutoka mbinguni ambacho hawakujua kilitayarishwa na nani, hawakujua nani alipiga chakula hiki, lakini walipata chakula ndani ya jangwa. Wakapata pia maji ambako hakuna mitoni, wakapata maji ndani ya mwamba, jiwe ambalo halina maji lakini likatoa maji. Mungu alikuwa pamoja na Waisraeli njiani. Na kwetu sisi leo, Mungu angali analeta msaada kwa wakati wetu wa magumu zetu, wa shida zetu. Mungu angali analeta msaada. Paulo kama vile alivyoambia watu wa Korinto, aliwaambia tusiwe kama wamoja wa Waisraeli ambao walishindwa katika njia walipopita, katika jangwa walipopita, walishindwa kumtii Mungu. Maagizo ya Mungu walishindwa kuyatii. Na neno la Mungu lilituambia ya kwamba wakaanza kuabudu sanamu. Katika njia kulikuwa miji mingine ambayo wao walikuwa wanaabudu sanamu. Alafu Waisraeli wanafika huko nao wanafanya sanamu kama zile. Ndani ya nchi ya Misri kulikuwa wale ambao wanaabudu sanamu, lakini Waisraeli wao Mungu aliwaambia msifanye sanamu, msiabudu sanamu, msijifanyizie miungu mingine, mniabudu mimi peke yake. Waisraeli wamoja wakaanza kuabudu sanamu. Waisraeli wamoja wakaanza kufanya uzinifu na wake wa nchi jirani ambao walikuwa wanawazunguka. Walikutana wanawake wazuri na walifanya uzinifu pamoja nao. Na wengine Waisraeli walimnungunikia Mungu kwa mambo mengi, wakasahau hata ile ambayo aliyokuwa kwao kama msaada. Wakasahau kama vile alikuwa nguzo kwao, wakasahau kama alikuwa wingu kwao, wakasahau kama aliwapa chakula. Wakafanya mambo mengi ambayo Mungu alichukizwa nayo. Mungu kweli anachukizwa na kuabudu sanamu, ndugu zangu. Mungu hataki tuabudu miungu mingine ambayo ilitengenezwa na mikono. Mungu hataki tumwabudu mwingine sipokuwa yeye tu. Mungu hapendi tuingie katika anasa kama vile Waisraeli waliacha kumfuata Mungu, wakaacha kumtegemea Mungu, wakaingia katika maisha ya kula na kunywa na kucheza.
Na watu wengi wanapofanikiwa, maisha yao inakuwa tu ya kula na kucheza na kunywa. Wanapenda anasa. Kula si vibaya, kucheza si vibaya, kukunywa si vibaya, lakini kupenda anasa, loisir, inapita kipimo. Wandugu wapenzi, hii kupenda anasa, Mungu anachukizwa nayo. Waisraeli walipita katika uzinifu, na ni kama vile tunavyoona maisha ya watu wengi leo. Wengi wamependa uzinifu, wengi wamependa uasherati, wengi wanaingia katika mambo siyofaa, maovu ya kumchukiza Mungu. Mungu anachukizwa. Mungu anachukizwa pia na manunguniko. Unasahau yale makubwa ambayo Mungu alikutendea na unaingia sasa katika manunguniko. Basi Mungu aliwaangamiza wote ambao waliofanya machukizo. Na tujue ya kwamba Mungu atawaangamiza pia wote ambao wanaendelea kufanya machukizo. Kama wewe ni mmoja wa wale ambao wako wanafanya machukizo, ujue ya kwamba Mungu atakuangamiza. Lakini kwa wale wanaokumtegemea Mungu, tujue ya kwamba Mungu ni mwaminifu. Anatuomba tu katika circumstances zote za maisha, katika kila jambo tunalolipitia, sisi ambao tunamwamini Mungu, tuangalie tusianguke. Hii ndiyo onyo ambayo Mungu anatuambia. Tuangalie tusianguke. Kama tumemwamini Mungu, kama tunamtegemea Mungu, kama tunasimama imara ndani ya Mungu, tuangalie sana ili tusiweze kuanguka. Mungu anatuonya ya kwamba jaribu linapotufikia, tujue ya kwamba lilifikia pia na watu wengine. Hakuna jaribu ambalo Mungu anaweza kuruhusu lifike kwako na lijafika kwa watu wengine. Mungu anasema mahali pale ambapo tuliposoma, jaribu wakati linapokuwa nzito kwako, yeye mwenyewe atakupatia njia ya kutokea, ya kukimbia hiyo jaribu, ya kutoka katika hiyo jaribu. Mungu anasema anakupatia pia uwezo wa kuweza kuvumilia jaribu wakati amekubali jaribu iingie, wakati amekubali jaribu ifike. Kila muamini, ndugu wewe ambaye muamini Mungu, unaweza kuwa na uhakika ya kwamba Mungu ambaye ulimwamini, unaweza kuwa na uhakika, ukuwe na ile assurance ya kwamba Mungu ambaye ulimwamini atakusaidia kila wakati unapokutana na magumu, au kila wakati unapokutana na majaribu, au kila wakati unapopita katika jangwa. Uwe na imani, umwamini Mungu na uwe na uhakika ya kwamba Mungu atakusaidia. Sawa sawa vile alisaidia wana wa Israeli, na wewe Mungu atakusaidia. Mungu aliwapatia njia katika bahari, wakavuka ndani ya bahari ambako hakukukua njia. Na wewe Mungu, katika kila tatizo magumu ambayo unayofikia, Mungu ana njia ambayo atakupatia. Uamini hii kwa Mungu. Usifanye jambo la kumchukiza Mungu kwa sababu umeingia katika jaribu fulani. Hii ni machukizo mbele ya Mungu. Usifanye jambo la kumchukiza Mungu kwa sababu jaribu lilikufikia. Hii kabisa tuikimbie sisi wa Kristo. Wakati jaribu inapofika, tuepukane na dhambi. Sawa sawa vile hata Yobu aliingia katika majaribu makubwa, lakini Biblia inatuambia ya kwamba katika mambo yote ambayo Yobu aliyopitia ndani yake, hakumkosea Mungu hata saa moja au siku moja. Aliepukana na maovu. Hivi na sisi tusifanye jambo ambalo linaweza kumchukiza Mungu wakati tunapopita katika jaribu fulani, au wakati mateso au magumu fulani yanapofika. Tusifikiri jaribu linapotufikia unafikiri ni kwako peke yako. Neno la Mungu limetuonesha ya kwamba Mungu hawezi kukubali jaribu likufikie kama halijafikia watu wengine. Jaribu inapofika kwako, ujue ya kwamba imekwisha kufikia watu wengine. Ni jaribu ambalo mwanadamu mwingine lilimfikia na akaweza kulivumilia. Hivi na ni kwako pia, jaribu likifika, uombe Mungu akupatie namna ya kutokea ndani ya jaribu ile, au namna ya kuweza kulivumilia. Usifikiri ya kwamba Mungu anakutupilia wakati unapokuwa ndani ya jaribu. Hapana. Mungu ni mwenye kuaminika. Mungu ni wa kutegemea.
kila mara anapoahidi kila kitu, anapoahidi katika maandiko matakatifu, anatimiza ahadi yake. Mungu ametuambia kila siku ya kwamba hata tuacha. Mungu hawezi kuacha mtu anayempenda. Mungu anasema hata tuacha kwa kila mtu ambaye anampenda Mungu. Mungu hata muacha wakati anapopita katika shida. Kwa siku za leo tunapitia shida nyingi. Kwa siku za leo tuko katika vita. Katika siku za leo tunakosa maji. Katika siku za leo tunakosa chakula. Tumwambie Mungu, tumutegemee Mungu, tumwambie yote ambayo inayotukosesha raha, ile ambayo inatukera katika moyo wetu, na tubaki waaminifu kwake. Kwa sababu wale wanaobaki waaminifu kwake na wale wanaomtii, Bwana hawezi kuwaacha. Ni kama vile tulisoma kwa habari ya Waisraeli, wote ambao walimunungunikia Mungu, wote ambao waliingia katika kuabudu sanamu, wote waliangamizwa njiani. Lakini wale ambao walibaki waaminifu kwa Mungu, wale ambao waliendelea kumutii, wale ambao walivumilia tatizo yote ya njiani ambako walipita, wale ambao hawakumwacha Mungu, Mungu aliwafikisha Kanana. Mungu alitimiza ahadi yake, akawalinda na wakakula matunda yote ambayo aliwaahidia katika nchi ya Kanana. Bwana Mungu hawezi kuacha mtu ajaribiwe kuliko vile anavyoweza. Mungu hawezi kuacha ujaribiwe kuliko imani yako. Hawezi kuruhusu majaribu yawe zaidi ya imani ambayo unakuwa nayo. Wewe muamini, jaribu linapofika, usishindwe ndani ya lile jaribu, lakini utoke kuwa mshindi. Na unapotoka kuwa mshindi, hii inamtukuza Mungu na anakupatia matunda ya ile uvumilivu wako. Pamoja na lile jaribu linapofika, pamoja na ile mateso, pamoja na ile magumu inapotufikia, Mungu ataleta njia kusudi tuweze kutoka ndani ya ile magumu yetu. Ndugu mpenzi, pata faraja katika maneno haya ambayo Mungu amependa kutuambia katika siku hii ya leo. Ni somo ambalo linatuambia ya kwamba katika yote ambayo tunayopitia magumu ndani ya dunia hii, Mungu anatuonya ya kwamba katika magumu yote iko pamoja nasi. Yeye ndiye msaada, yeye ndiye anaweza kutusaidia, na yeye ndiye anaweza kututosha katika jaribu ambayo inayotufikia. Basi ikiwa umefuata mafundisho haya, ugawe kwa watu wengine nao pia waweze kupata mafundisho haya. Upende hata somo letu kwa ajili ya kutupatia tena nguvu ya kuendelea kutayarisha somo zingine. Basi tunakushukuru kwa kuweza kutufuata mpaka mwisho. Mungu akubariki na Mungu akuwezeshe kuendelea kujua ya kwamba yeye tu ndiye msaada na hawezi kutuacha katika hali zozote ambazo tunazozipitia. Mungu iko pamoja nasi. Maonyo ya Mungu kwetu wakati tunapopita katika jangwa, maonyo ya Mungu kwetu wakati tunapopita katika maisha magumu. Mungu akubariki, Mungu akutie nguvu, Mungu akutulize na akupe faraja yake. Asante.